Masyadong video mo. Coco, come. Dali. Dali. Nagano siya, oh. Sila. Parang Sammy. It's already finished. Coco. Coco. Ah. Coco. This is the phone? Coco. Ah, Hello. Samsung pala yun, te? Oh, luma na yan. Nahulog kasi yan sa swimming pool, Sel. Tignan mo. Ang dami-dami itong sinasabi sa akin. Bili ka na lang ng bago. Bili ka na lang ng bago. Kaya, Coco. nagpayos ka din. Ala, hindi kayo mawala yung mga picture? Ay, hindi ko lang alam. Coco. Hello. Marhaba. Marhaba. Hindi naman magsalita. Ate, ayusin mo na kaya yung karga mo. Ang dami ka pa doon. Ah, videohan mo si Coco. Coco, come here. Fly here. Eh, doon, daming ibon doon. Oh. Punta ka doon doon. Fly. Danggermay. Ayan siya, oh. Tignan mo naman yan, oh. Ayusin na niya yung pinamalengke niya kasi puros kuko na lang ng kuko. Coco, Marty. رئيس طريقة ناخذ برج خليفة Ate, doon naman sa kabila. Ha? Mag-video ka doon. Sa may Sa ano? pusa. Sa may pusa. Tapos hindi lang ako bibili. Bird. Ang daming ganda ng cave, oh. Ah, sa'yo ba to? Saan? Asan sa'yo? Ayan. Yan lang. We have to wait for him. 5 minutes. He's coming? Okay. How many Alas minutes? 7 na. Kaya nga. We're late. Why, Marcel? You're late. Tatlo, dalawa yung sukat ko doon. Oh. فيش في بنادول Magkakapatid niya to. Kumakaw sila. No. He's your brother? No. Ah. كنا احنا نشبه بعض زي الاخوان. يا اكشلي وي اه We are... كيف نشبه بعض. شو بدك احلى من هيك؟ اه هاي اجى الاوريجينال Ada brother. هذا brother. هذا my brother. Ah, okay. Filipino. اخوها Speaking of brother. The brother is coming. Hindi siya parang may mukhang Pilipino. Oh. شو معلم؟ شو يا قلبي؟ كيف حالك؟ دامك بخير كسوان من اليوم بكره معطل وبعد معطل. هذا يشتغل شو بدك فيه؟ انه لازم تضلك معه يعني؟ لا بس هو اسمع مبسوط انه في حد بيعرف انه مبسوط. في حد بيعرف انه انت يعني بس الشباب الجماعه والله كويسين والمدير كويس والله كمان
كيف شفته اليوم؟ مين؟ هو لا فتح. مشي اموره يعني. تعلم بسرعة. بس هو مشكلته ما بيعرف يحكي. بالعكس. دفش بالحكي. لا كويس. جاء أول ما دخل. وين الوسابي؟ بس في الممسك. عشان ريحته زي هيك بلش بلش يقحقح. بلش يلمع. ما هو عنده هاي Punta muna tayo دمه. maghalo-halo, te. إنه أنا في Balikan شيء natin. بيقهرني. أول ما ذاق. Hindi, kasi baka tagalan pa nilang. Ibigay mo na lang yung telepon mo para tawagan ka niya. Para Oh, yan na. Ayan na. Marhaba, kuko. Ate, yung binigay mo sa akin na ano, na ganyan. Yung maliit na... Ah, Ilan mang mic nun? Isa, dalawa? isa lang. Ay. Kaya si Neil yun. Hindi naman umanda. Bakit? Hindi umanda yung mic ko. Bakit hindi umandar? تامر؟ تامر؟ Yung alin? Yung 5 minutes. Bakit? Ay, yung ano, relo dati? Doon na sa kabila, doon na. Watch the other shop. MNT, you are welcome, you are welcome. Lumipat na pala siya. Wala naman si Paro. It's in Egypt, sa? Farouk in Egypt, yeah. He will be come back after 2 weeks. 2 weeks more. Ay, taga-Egypt pala si Parok. Oh, Egyptian. Oh. شباب قاعد واقف على باب المحل بدناش. Araba masyado yung babae, sir. Kaya nga. والله حلو عليك الطاقية. بس وسخة. Yung isa halata may Pilipino, no? Kuko! ايوه. شنو اليوم اخر يوم لك بالحارة؟ Marunong ka mag-whistle, sir? Marhaba! تامر. Marhaba! والله فترة بنت. والله ما فكروا بنت. ان شاء تامر عندك زباين استعجل. Ah, What do you want daw? Marhaba! pag mga ganyan natin may sinyal sila na. Kuko! Marhaba! Kuko! Marhaba! Ano yan ang tawag dyan, te? Anong tawag? Ah? Parrots! Parot? Kuko! So, wisilan mo nga, sir. Tahimik siya pag lapitan, sir. Ayaw niya. No? Ayan na. شوي. Kuko! Okay, sorry. لا قرب. تامر. في مستعجل عندك زباين. سريع. Marhaba, Kuko. دنيا عاد يا بيب. Marhaba. Marhaba. Dali, baby ka. Come. Tingnan mo ate yung dila niya, oh. Wala na, oh. Tignan mo yung dila niya. ما شاء الله شفاف. Oh, oh, tignan mo, oh. Maliit yung dila niya, ate, oh, oh. Tignan mo kasi yung dila niya, ah. Wala na siyang dila kasi ano, Ilan na? 9. Mga gat ata ito siya, no? Sila. Hindi, oh. Pihon, nabat sa. Yeah, tamang.
They went. Oh, tignan mo, wala siyang dila ate na. Ah, la. La, tignan, la. Kainin mo. Yan, tuit may silpan? Kuko. Maraba kuko. بحبش انا الدباب بس توصل معي دخان كثير والله يشوف Pagkapagkagat ka nga. Hindi naman. Hindi naman siya, oh, tignan mo. Ganun lang siya, oh. Parang lambing lang. Malay mo kung sa balat yan, masakit. Loko-loko ka talaga to eh. 11 na. Ilan pa? Ha? Ilan pa te? Ano pa? 13. Before pa ng 13. Hello! Hindi naman siya nagsalita. Pareho lang yan ang pahot dun sa ano. Kasi yung iba maingay, no? Oh, maingay. Pag yung magsalita ka, gumagaya si ano doon eh. Ano ba tawag ano parot doon? Parot. Hindi. Yung pangalan yung kinamarisel. Dito nga, may video. Anong salita niya? Hindi. Pag English? Yung, kunwari. In Arabic na ang ano niya. Alis dyan sa Elmira ta. Ayan na. Wala. 11, 12. Ang mahal din pala yung parang ganito nilalagay nila sa ano. Yung dito? Hindi. Sabi niya 5 minutes. Magli 5 hours yan. Five hours. Ano na? 12:30 na te. Oh. Sige pa? Pindutin mo before pa ng ano, mga 59. 59 siya, pindutin mo na. Yala, go inside. Go. Come. Come here. Come. On. Come here. Here. Come.